Kok niniani serai-serai sadi khasrangai tongdi. Belaikeno lamsogo sinisar Modusudon nono neng koroksa belaikeno tinai sigreng tabuk ni jorawo. Tabuk karno ang kok tisa sana musungman hike tabuk to social media ni juk. Go jugo sang kabang manon bugui tongo. Sini Tripura hasteni laibu mano tuije kok kaslai tongmani. Sengje o Tripura hani bubagra rokni bongsoya eba kaba dopani borogya. Ama hairok ni je kok kisa misa kasai tongmani neng bahayma tong nini khawa nini wansu mungule bahayim ja. Oh, belakeno hambai kulung kajatono. Belakeno khamka tamula opai kobrok khanaya mungkin zakamu khanamani bagai anggo bukha yubiu kungri tongmalia. Ambagin kisah misah sana umusungka. Tamule je borok opai kok saka bongka Tripura hasteni kaisa sini borok ni bagai wansukna kereng ni songjak tongmani. Tau bo kriya bo umur rasajak aing thang sekang aboni bagi jabo wa pai kita kok saka semalia jung bono angke yong nunggo ini kok khanawo belakeno kha khammani kok pai opai kok sanan tongaya je jago chini borok rok tabuk turuk turuk ago buitong chini borok ni sinimun manna ni bagai je agi tongmani obono taibo hayung kerenggai hakotor Barato sinijak teman no, tapi saya tahu bahaya kebang ke siniriman ogono, saya tahu itu orang jotono sinai kanya robo tahu agini sebo bangladesh. Engkau bisa macam je o dopa hadopani borok mungkin sinimu. Ogono sana tani boje kok saka abo ani je sima dorotei banlupa dorotei kuno joktiwo kalai jakia. Bahike boje kok saka abo kono bijabo sujak bo kri ar je go bijab seja kono reference bo kri joroto ko anara collection kri he kono ani bondhu bandhav lok porimani bisungte nokmani bisungte social media ang semo jorote kri me khnaka inka jago tinio hado pani boje bum farka boyni Tripura rajaruni gupto kotha nai pia hujak kok aro kaisibon kri বর্তমান রাজনৈতিক তাই ৬০-৭০ বছর অবনি রাজনীতি নি কক বা রাজনৈতিক যারা থুংনাই রকনি বংনি যে পার্টি রকনি আবরং ককসে বিনার সুজাক তাই রাজা বংশনি কিসা তাবুক লাস্টনি যিনি মহারাজা প্রদুত কিশোর নিহতই কিসা মিসা ইঙ্গিত দই সুজাক অফাইনি সাইমাঙ্গা আম বাগৈ পিনাবো কোনো অঙ্ক মূল্য করি নেই আং জঙ্গু abono buibo porikhanke buije tabuk sikla salai rok thik kodong rok porijakhanke porikhanke tai sajai ekne tamule borje si phemani tabuk jora nok phemani jongbo chini nana thago chuchi asusong nisimi je sirisiti nisimi nugi phemani si phemani chini hadopani je bosong obo agi nisimi no tong sajagoi phai ar kisha ukolok phasing chung jodi thangkanke nugo chini Mahabharat যে পারপরসনি মানে যাক কাব্য ইপিক যে মহাভারত আরো সুদংসে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি কক সুজাক ওকে চিনি বসং বসুক প্রচাম বজে চিনি বরক অব চিনি ত্রিপুরা সাইয়া মহারাজার ত্রিপুরা সাইয়া মিসামানি অব গথক হাই বাতং খাতা ওকে তাই কেসে আনকে বজে সাকা রাজারক বজে কক সামনে আরো কোনো যে রাজা 184 রাজার কোনো বংশয়া ত্রিপুরা সেন বংশয়ানি সামনে অরব গথক জাকিয়া বাহাইকে হিন্দি চিনি কসাম যে বই দङ বা বিজাব দङ যে রাসমালা হनै ও রাসমালাও উল্লেখ খালাইজাক দङ সুজাক দङ ব বংশनि फायनि সাবো दङमनि চিনি অঙ্কর আর অবনো সানান থাংকাंके চিনি ও হায়ুং সাকাও যে রাজা রকনি শাসন কলক যতনি তংখানকে जों সাইমা জরতে বা আংসিমা জরতে জাপাননি কাইসা দङ যতনি সেই কলক আবনি উলনো চিনি কনৈয় কলাইও চিনি রাজা রকনি বংশ 184 জনা রাজা 5000 বছর নি সিগাং নিসিমি ফাयै তাবো প্রায় 2000-2500 বিসি রमै চিনি শাসন খালাইমান ত্রিপুরা হাও ओंका ताई हायुं कतर जों जदि आगि किसामिसा आं एमने इतिहासनि स्टुडेन्ट या हायकोनो किसा मा परिबमानि बा चर्चा खालायना थांतानिबो बा किसामिसा सैना थांतानि नोखा
চিনি মুঘল সাম্রাজ্য পানন্দি বা চন্দ্র বংশ পানন্দি বা মৌর্য বংশ পানন্দি বংনি রাজা চালাকমানি একদম বারা চিনি ওকে অনেক কলক ओके ते कैसा जों प्रमाण स्वरूप जों सैमानाव चिनि ओ राजा चंद्र बंशनि नै जे सैजाक दंमोन राजमालाव ओंखाबो चिनि ओ हायुंनि बा हायुं हा कतरनि हा भारतनि जत्त जे ऐतिहासिक रक तत्वविद रक बरबो सालामान दं माने कसिजाक चिनि ओ राजमालाव ओंखा फैनो आगि कैसा काश्मीरनि कैसा ओमफाय पंडित रक बय सैलांमोनि राजतरंगिनि आरो उल्लेख दं आरो राजा रकनि बाहायके शासन खालाय बाहायके अंक अफाय कचिनि ओ बंश जे बुसुक कतर कुआ बाहायके और सपाया अब ठीक न चिनि बरफ रक सुविधा नायै कोनो अंक प्राकृतिक दुर्योग हायाकबा बंनि थांनानि फायनानि सुविधा बा बिनि देश न रक्षा खालायनायनि सुबिदा अनुसारे बर'नि राजधानी खालायो बा चिनि नुखुं खामारबो अफायनो सुबिदा नक लामा गाना सुबिदा हायके दै गाना सुबिदा खेत नायनायनि सुबिदा अफायके कालक्रमे बा मल्ल रगै चिनि बरफ रगबो नक थांलायो ठीक अफायनो चिनि राजा रगबो बंनि राज शासन न रक्षा खालायनाय बगे गोबांमा देश बाय गोदालै दङ ठीक न शासन खालायनाय बगे अरन थेके अर हायके फायजा उकाबनी न किसा बिसले बालो गया था मला चिनि ओ राजा बरो उनको देश राजधानी खामानि जे जों उत्तर पूर्वांचल तै फाइमानि आकक किसा साइमा जरते आं आसामाव थांफ्रु आं जेखुनु जायगा थांखे आरोनि बरफ रक बाय आरोनि जे आदिवासी रक बाय बा चिनि जनजाति रक बाय कक सालायो जेखुनु अनुष्ठान थांखे बा सुजुग मानखांखे आवन बिसिंग 2014-15 आं थांखा आसामनि माजुलिव आबो ब्रह्मपुत्रनि आयंनार आबो कायसा खूब नायथाव जागा एबं बद्दी फाय उनकनि ब्रह्मपुत्रनि आयंनार आरो मिसिं जनगोष्ठीनि दं आ मिसिं जनगोष्ठी बायबो चिनि तंचामु किसा किसा सलो उनका बरबो साव चिनि अपंस बाय आगि किसा करंजाक दं उनका आबनि याबला आरो राजबंशी नि दं आब्रबो जोंहायनो चिनि मोखां हाय बरब बायबो किसा किसा सलो दं सामु उनका आबनि याबला आंर हाफ्लं आरो थांका दिमापुराव थांका आ दिमापुराव थांबाबो फाय ओ दिमा हासाव रक एकदम जों बाय बता बहाय उन्नीसौ बरकनि केरं प्रथमा के उनके बरक बाय सामानि चिनि तंजामु आबाय गथकजाक उनके बरकनि आरो मूर्ति रकबो लामा गानाव ताकजाक आरोबो तं बरक साइखना रुता आरो के बता अकरा तरखा चिनि त्रिपुरा के बता कुसु फाइका माने बफाय कुसु फाइका फायनि बरकनि इतिहास ताबो बुसैजाक दं ओके या बरफनो नायखांके वन सुबि नायखांके सयसयनो जों तरक चिनि जे जोंखा पयला फाइप्रु और ओ तै किनार खलाय फायै हुकसामर रक अरवायसा हुकसाव अफायखले फायजों साका सेबनाय जों पारा खावो ठीक अफायनो राजा रकबो राजधानी खलायजा आबुन बिसिङाव पयलाव आयां त्रिबेक खलायका आबन परे के उनको कोयला शहर खलायका कोयला शहर परे खलायका yang को उदयपुर रांगामाटियो आबनि याबलो हायनो हायां ताबुकनि जे पुरान हावेली हायकबा खयरपुर आरो खलायका खयरपुरनि परे के ताबुक ओ आगरतला उजयंत पैलेस आगरतला खलायका अफायकेनो आगिरकनि जे गोसाम बय बा खनामानि कक सावै जे खनामानि आरोबो साइमाका ता केसांके वाननानि बेलाखेनो नांगौ बा गुबै गसिना नांगौ आबंखा चिनि सैमुं खायमुं रक मानि बिसि बालगियाखौ आगि हिंके चिनि केरां प्रथमा खुगो साजागै फायो चिनि तम चामुं रोसापमुं बिसिंतिसे चिनि बरनो ओ जे
অচাই পান হুন্দি বা পুরোহিত পান হুন্দি বংনি মন্ত্র फोरोंनो हाय खुन्दुगाना सावैलो ओ सामानि खोनावैनो उजे बिनि शिष्यरबो हायगेनो मन्त्र परिउपा बन फलो खलाय बिनि कथा दं जामुनो फलो खलाय दं अफायनो सिनि बसमरबो सिमुखाय मुं आगि गरै रिजार्भ खलाय जकिया अबनिया बोलनो उलो एक समय चिनि राजा धर्म मानिकको ब देश भ्रमण खलायमानि उलो बेबाग जागानो थांमानि यागुलो ब कायसा सैनानि बागै चेंखाव चिनि जे राजमाला आगि सिजाक दङ थिक न आपनो तेबो रिवाइव खलाय कतर खलाय नारकनानि कारण चिनि बंशधर भाइके थांका भाइके साखा अबो सै खलाय आंके चिनि बसकां आजाय सं बर भाइके सिनाय अबके बवाल सगै ब सिरिमानि दङ आसै ग्रु आर जों खानामानि दङ ओ जे चिनि राजमाला परिनानि थांकांके नक बिसुङो मा परियो कथा खलाय केबो अन्न बसंनि बरग्रक केव आर नक बिसुंसे माहाबिया ओके आर परिना पुरुके दारवान रकनो बासारि तंखौ जाखना मानिता ओके बिसुङो चिनि जे परियो खनारो ता चिनि बंशधर भाइके फाने भाइके थांका भाइके गगोपनि ओके मातन कथा आबो साकांके आगि कक साजां मानि तंखौ बुइ आलका बरग्रक खनाकांके बंश दं संनाय निसामन अफायनि ब्रक सालाय केता बा सामान्य खानाव उका फके बो आप्रो दरमानि को राजमाला जे सिरमानि राजरत्न करम दुटा खंड तंनो उके चंताय रखे चिनि काहिनी रक बरक राजपुरोहित ता मताय रनाय बा बंशनति चर्चा खलाया कोने आ चंताय न दुर्लभेन्द्र चंताय बनो विश्लेषण खलायका ब सावै खनारका आबनि परे हके सैका हके सिनियर हके शुक्रेश्वर बाय बानेश्वर बताओ भाई हमनि खनाओ ओ शुक्रेश्वर बानेश्वर नि काहिनी ओ राजतरंगनि ओ दं बंगा आरो सिगतो दुर्लभेन्द्र चंताय हके बखे सावै खनारओ सिनियर हके बानेश्वर बाय शुक्रेश्वर आपरन सिमी सैजाको गाबनि परे जखन परिबि जागो आपुरके चिनि बसं बिसिम सिमि परि जाबो ता हमले चिनि हुजा कग्रक जदि बुइ गुबुन बसं बर रक खाना कांके आको कांके बरक चिनि राज्यन हायका चिन देशन बरक कखनो कब्जा फन खलायमानो चिनि जे गोपन कग्रक बा सुबिदा कग्रक बरक साइमा कांके एव फायनि न हयतो बा बरक आपको कब्जाखौ परि खाना बा साकाना ओके आबनि यागुलो अनेक बिसिनि उलो आ राजमालानो तेमसा चिनि ओ राजारक बरक आबनो बांला ककबाय पंजी ककबाय ट्रांसलेट खलायका आ पुइला ट्रांसलेट खलायका आबो 1500 बा 1400 बिसि रकना आं आनन ठीक मतो करिखा बय ताजक पहुंचिनो ओके आबनो खलायका पुइला कैलाश चंद्र सिंह बिनि राजमाला आबनो तै हाय उलो तैसा परिमार्जित नै सिफिका काली प्रसन्न सेन अफाय खलाय गोबांमा किसा सैकरंग निजिनि कोनो फुनुकना बागै निजि रोंमानि न फुंना बागै राजमाला न बेस खलाय चिनि राजाना कक अफायनि चिकन चारे रकनि राजमाला अफाय रकनि बरक रकमा सैया उनका अफायनो हयतो बा चिनि ओ जाथा हरिनाथ बबो सैनाव संगै सैगना फिया बिनारो ओ राजमाला न तै सैमु आरनि नाहारै उक्तिनो नाहारै सैमु अफाय कायसापान नुजाया बिनारो साका कक दङ माने बिसिंग हके अन्न कक माने बकलाब फाइसिंके चिनिति प्रसाद बिसिंगके अन्न उमा हायता उजे टका फाइचुमु गथाय हाय बिसिं सा नायथक आ राजमाला राजारकनि से गुप्त कक गबा एकदम परिया परिचित आइ किन्तु बिसिंग नायखांके टका फाइचुमु हाय कुनफान करि असम सिद्रा ओं मानि बेलायखनो चालिया उनके अफाय ककरक सामनि बेलाय जाया अब एक बिगे
desodruhi hai bo kalayo sensitive sensitive একদম belai chini bosong no nosto khlainya nai mahai engka chung jodi kebo apai uddesho pranodito hnei bono ramoi ba আইনগত bo bono apai ke khlaina ke khlaimang tau pia chini borok apai khlaina thangla ta male chini borok khub khakolok engke apai kokrok sanani thangpro je kono bosongni je kono jatini kok sana thangka engke kisa wansogui akoi sananai তাহলে जों ताबुक बर्तमान नुगु যদি বিনা বইনি ন রুগই থানা থাকাকে সানা থাকে যে থাচিমো আং সামনি দেশ সুত্রি ভাই কলাইও বা সরকার পক্ষ যদি পক্ষাকে বা চিনি যারা বংশনি বড়রক আবনি বড় ব ব্যাখ্যা খাইমানি চাইয়া নাই সাকাকে ব হয়তো বা আইননি উনকো গেরা কল খাইমান আপনারা जों কয়েকদিন সিগাं সুনুখা রাহুল ni kok samani othocho bini kuno krui je joto sikop tangi mudi ni সামান্য টাইটেল আবো দিরব মোদি কোটি কোটি রাম তুই খারি মাথাং কাবা কেতাও নরেন্দ্র মোদি ব privatization khlai tong bebong no abrong tangi bo jodi strict ngangke abor khari mangla khong haini ইনডাইরেক্টলি কিছু সামানি তাবু বিনি সাংসদ পদ বকরিকা 2 বছরনি জেল লব হনে খানাকা খানাকা পত্রিকার ওরি পত্রিকার বনো বা abono belakena wana masingcha pai samani chaya buskang sarai rokni bagai ba जों jara tabu tongnai rokni bagai belakena gonai जों a bo siunai kono khabana kri chini bosong 184,000 chamani simino bosong engke o jaga जों je ba aro boyo ta kisa olek lagao deporma tiprasa hairokni deporma umani to bhalo gya kothik no আজি ইনকে দেব বা দেবী নেই সিও চিনি নতাই নিছি বংশ রাজা টক অফাই নেই সিলাই পেও টাইটেল বনাই দं যে আমবাগে আগি চিনি আনি নানানি হাইকাবা আচেনি বুংসে অঙ্ক আনন্দ মোহিনী দেবী অফাইতে ফাজাক ওকে চিনি আগি গোজাম মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব অফাই जों खोनामोदा उनको जे देव बर्मा माने अबंके जे राज आमलनो चिनी पाइथाक राजानि साइ किसा सेकंद्रप महाराजा कृष्ण किशोर ना वीरेंद्र किशोर नि आ मल नि के सेकंद्रप ना कुसमतो आं बासक थिक मितमालिया तांकर इतिहास रकास चर्चा खालायते गला तखनो खोनामानि उजे इंग्रेज रक orang sana tangga ke Inggris ro Bharatbor ni kebang rajyo hai kawa desh ro kan dokol khlai 200 bosor sason khlai kya pia chini o chikuncha Tripura desh uno dokol khlai malia awon bagai paikha go borok o Japan bai juddho Inggris ro juddho ro puru ek Burma phaching dokol khlai puru chini o Tripura rajano उनको लगे सानै सुजुग रखनाय बा आमते फायो थाङो आप्रो बनो बन्धुत्व ख्लाय उनको किसा नंग सैन्य रेडिनि सामानि दं उनका त्रिपुरा रेजिमेंट ने आप्रो खाजाक दङ आ त्रिपुरा रेजिमेंट दं yang मणिपुर फासिं जुद्ध थाङै जापानि सैन्य रक बाय बार्मा नि दखल ख्लायजाक माने आप्रो जुद्ध थांमोनि आ আফেরকো খানামানি দं उनका पुरनो बार्मा देश जखन जापान बाय दखल खालायजाकप्रो बार्मा रक्त ताइसा दखल मुक्त इंग्रेज रकनि सहयोगिता चिनि त्रिपुरानि करा जेराव सहयोगिता बाय जे बार्मा देशनो उद्धार खालाय हायनहाय आ बार्मानि राजा रकनो राजाचारि गावफिबानि उलसे नंनि नरक मारनु नरनि बंसरक नरकनो जों चिनी o desno udar khlai chung haino hai raja sari klamon bagai lorto dev Burma nistung Burma ni upati terkanarno abon porso Burma upati man pore dev Burma ni sinjagai tabu jaroti phai tung awan kisa khana mani tongta ba jotono khana gara o amale chini ani thagu bobo o
रेजिमेन्टआव थांजा कागि चिनि पारागाना गिनि थागो Barma juto rong na बारो जुतना पुरु Ah. के बं खुगा थागो संतो थैया 104 बोसोरनि थैयो थागो के बिनि खुगो अफाय कथमराव खाना माने दं टां गाव बरक तो वाना जांनै कुनो गरै चिनि जे बसं परम्पराय आके फाजा सिरि सितिनि सिमिनो जों ताव जरा ताव के तो ताव सैनानि खायनानि चिनि तिब्रा सारकनि बा तिब्रा अहानि सैनार जाखा द्रक द्रक तेबसे बाङि तंगरगो अ जागाव अफाय बिब्रांत बा बुनो वानामा सिंजाकक सावै खानार माने अ जागाव किछाले देरा खुरा आंखा बा चाराय रक हायकाबा सिक्ला रक जारा सैनि रक बरको तामा जों साव फायंखा सय दा बजाका माननाय अफाय कक नै रेफारेंस रुतो फुरके अफाय कोनो बिनि आजे बयो सिजा कोनो रेफारेंस करिबा अफाय भेलुलेस ता बिनावो रेफारेंस कोनो करि बजे सय या तिब्रा जातिनि या नै सामन के आं बागै कोनो बाना जान करि चिनि पसं परम्परानो आगि हरफ फायै जुग जुग रमै जों तंखा ताबो दंगो थिनां तेबो जों बाहायके चिनि हा कतर तेबो आगिन हाय आगिनि सेबो तेबो कुवार खलाय बा कतर खलाय दसं खलाय जों बाहायके चिनि जागिमान अबनसे चाइटुकनानि नांगौनि आं खाव गावता आं कोनो तावाना दिन रगजत ताकु तेबो जों बिनो कक्थाजा कारण जों साइमन लुखुं कतरं थांके खरकसा उफाय इसा बेजवा तंग बेजवा बरफ कक खनाया बा चाराय कक खनाया सयतान हायके बयबे मिलियो लखुं बरफ मिलिया अफाय तंगैनो मासा मुसु आबुन बागै कोनो बाना जानाय करि Ge paithago thaisa kok abo ka hai je tabo sini Tripura hasteni je rasmala abo sim to kaisa abo sini lai boma ni sanga abo no gosi na harjak tabungni je I tabungni o molo tabungni je siklas seinai ro eba ke sui tongnai je tabo research khlai rasmala no je agini je kothoma rok abo ro taisa kaham khlai abo sui daman ba amai sejangnai kun lama ro da tong बेलेखनो कहम आफाय सिजाखाय ताव लामा दङ रिसार्च खालायनाय रक जारा PhD होल्डार ताव खालाय दङ रक बरक अफाय तुगिमानो बा चिनो राजमालानि उपरनो PhD खालायनानै बा उखनानि बागै तेबो रुतुगै सैनानि स्कोप दङ तावला आं थाजिम साका चिनियो राजमाला राजरत्ना करम दुइटा पार्ट दङमोन कायसा पार्ट प्रथम खन्द दङ द्वितीय खन्द अंके जे गोमाई थांका abo British ni kaisa library ni sikmao agi ang kisa khanaman ke chini ko Nalanda Vishwavidyalay ni je library aro botong ni kisa khanaman agi saraipur chini kasam boiro ke ofaino chini sikma jaka tambole oro kicha boni borokno sajanani kok khai chini rajani amolo dorong mani koni poreno chini borokni bisingo sinai luknai phankarak sengkarak dong thikno kintu lekhapora kana bisa kom am bagai chini ora jarok tam khlaja rajyo shasanno thik ke salokna bagai sinai luknai o kana gini rajyoni gana gini desni porokno nahari chini desno porisalona khlaja o jagao pula deramani gaborok no chini oboirok no truk sakmaka ar sakman bisingo tebo krak sakma jakuka o 1949 সালনি যখন রাজা থৈমানি পরে ভারতবর্ষ বাই হাবৈ থাঙ্কা কাঞ্চনপ্রভা মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীনি গবাই হাবৈ থাংমানি উল চিনি ত্রিপুরা নগরক যে পরিচালনা খালাইকা ভারতবর্ষনি যে সরকার আফ্রো बेलायखेनो चिनि तेबो देरामुं मुक्जाखा लास्ट तेबो देरामुं खा 1963 सनो आबनि सिगां तेतबो चिनि दलिल पत्र रक त्रिपुरा अफाय रकनि सिजाक नमनि किन्तु आबनो सुदनो बरक होइखिबा आर चिनि जे गोजाम जे लाइब्रेरी रकनि बयरक चिनि सम्पर्के जे सिजाक बयरक आरो नायनि रक
যতন খবই তালাং থাंबाय अब जे बटतला गानानि खरकसा जयनगरनि आगि लाइब्रेरी मोरगनाय बटलांनि थांबाय गाहनै कग खानाबता जे आगि लाइब्रेरियान रक बा उन्तिरं कग आवन परे चिनि बय कसम कसम उखा उनके बरक ताम खलाइया ओ जे चिनि ओ त्रिपुरा राजनि जे राजमाला अब बिजरा निचे बरक दिक्लाय रेखा आमबागे चिन बरक अब परीक्षा रंजागो हाय मगनै कासा आवाय खलाय रुय बाक्सा बय जानजा ओ तंगनै फानो अब ओ हा बिसिं रक फपका बाक्सा बा सबै खिबका ओखायनि ताव मानथमानि कम उनके तो फानो राजरत्न गरम रक तंखौ आं साइमाव जरते अब बाजाराव तंखया रिप्रिन्ट ओंखायाको उमारक नगिया उनका अब दादि आगि जॉइंट डायरेक्टर एडुकेशन नि बिनि थानि दं आं दिन नग थांगरो नक खाता बाय बे सामारक बे आप्रो कब साजाक दङ चिनो नाला आगे उको सजाक दङ चिनि त्रिपुर बासाते नै आप्रो साजाक माव दं के चिनि त्रिपुर बासा बयनो के चिनि कबर बयनो बा जे आ कक चलि दङ गाउन बागै तेबर तो काटने के सिखला रक कसरां नानांनाय गाबो बय गोजाम गोजाम रुतुबै परनानि बजागा माननाय बजागा कोनाय अफाके रुतु खांके दालायखेना हामनाय जों जायथकनाय ताव जरा जों ता फिसा फिसा सै तंनाय रक जों जायथकै बाहायके सै क्लांमान बाहायके तेबो चिनियो बंसनो आसाय संनो बाहायके फुनुबै क्लांमान अबनो जायथकै तंनाय जत्त सैनाय रक अब गाउन बागै सिखला सालाय रक खाबासबै तेबो फायखांखबा तेबो हामनाय ता औ बेले बेले के हामबाय हिंके हाइन हाय तो इसे किपले मालाय फिनाय तिनि आहा जरते नों सितु खुलुमबांके खुलुमबाय